बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और फेसबुक पेज सीएससी गाइड। आज हम बात करेंगे, आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा कि चाइना रेजिडेंसी देता है या नहीं देता, या मास्टर या पीएचडी डिग्री हासिल करने के बाद वहाँ हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या स्टडी के साथ जॉब अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या अलाउ भी है या नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ये भी पूछ रहे होते हैं कि स्टडी हमारे जानने वाले हैं वो स्टडी क्विट करके वापस आ गए हैं, या मतलब कि पीएचडी स्टार्ट की उन्होंने साल के बाद 2 साल के बाद उनको लगा कि हमसे पीएचडी नहीं हो पा रही, या क्यों नहीं हो पा रही, या किन वजूहात की बिना पर उनको डिग्री अपनी जो है क्विट करना पड़ती है। ठीक है, तो पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि स्टडी क्यों क्विट हो सकती है या क्यों करनी पड़ सकती है। देखिए, इसका ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स हम यहाँ से जब जाते हैं, हमारे रिसर्च में इतना ज़्यादा वो नहीं होती, ग्रिप नहीं होती, मास्टर के स्टूडेंट्स ज़्यादातर, ठीक है, ख़ास तौर पर पीएचडी के भी सम हाउ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर उन्होंने जो है रिसर्च की होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोर्स वर्क के साथ अपनी मास्टर या एमफिल जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान से कंप्लीट की होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपकी रिसर्च नहीं है, ठीक है, आपको रिसर्च में अपने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं नहीं है तो आपको वापस आना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट वो क्विट करके आते हैं स्टडी जिनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं कि हम इंजॉय भी करें, सारा कुछ बस इंजॉय करते रहें, ठीक है, और हमें पढ़ना ना पड़े। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर काम लेते हैं, वो रिसर्च वो कहते हैं कि हमें प्रोग्रेस दें। ठीक है, जब उनको पता चलता है कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा, पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है, तो वो साल 2 साल के बाद वो क्विट करके आ जाते हैं। कुछ तो अपनी मानते हैं कि भाई हमारी वजह यही है कि हम नहीं थे, क्योंकि प्रोफेसर कभी कभी सख्त आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें काम चाहिए, और स्टूडेंट होता है जो है वो काम चोर, तो उस काम चोरी की वजह से क्विट करनी पड़ जाती है। बाकी इस तरह की कोई वजह नहीं है कि आपको प्रोफेसर कहे कि भाई मैं आपको नहीं पढ़ाता, या इस तरह ये आपको आप वापस चले, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। अगर आप प्रोफेसर को रिपोर्ट देते हैं, सही वो प्रोग्रेस सारा कुछ देते हैं, ठीक है, तो कोई मसला भी नहीं होता। ठीक हो गया, तो इस वजह से अगर आप प्रोग्रेस देंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपके लिए, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है सम टाइम जो है आपकी डिग्री 4 साल की है पीएचडी की, तो आपको 5वां साल लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो मोस्टली आपकी कवर हो जाती है अगर आप सही जान लगा के वो करते हैं। हाँ, अगर आप पढ़ने के लिए गए हैं, अगर आप अयाशी करने के लिए गए हैं कि भाई मस्ती करेंगे वो करेंगे, उस केस में आपकी डिग्री शायद ना हो, मास्टर की तो शायद निकल जाए थोड़ी बहुत, लेकिन पीएचडी का मसला बन सकता है, तो वो आपने लाजमी पढ़ना है अगर तो आप पढ़ने की नीयत से जा रहे हैं तो। ठीक है, तो बाकी इस तरह का कोई, हाँ कुछ होते हैं वो मानते हैं कि भाई हाँ हमसे नहीं हुई पढ़ाई, हम नहीं कर पाए, कुछ वो ब्लेम डाल देते हैं कि भाई वहाँ पे ये भी मसला था, वहाँ पे ये भी मसला था, ये था वो था, वहाँ पे जो है खुराक का मसला था जी, हम ये चीज़ें हलाल नहीं थी, ये तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, वो सारे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। ठीक है, बाकी जो अगर आप सही पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में आप जो ना कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि हम जॉब कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ। देखें, चाइना में आप स्टडी के साथ साथ जॉब नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं है। ये जो कर रहे होते हैं, आपके सुनने में आया होगा कि भाई मैं जानता हूँ वो वहाँ पे जो है टीचिंग इंग्लिश में जो है वो पढ़ाते हैं, जो किंडरगार्टन उनके जो स्कूल होते हैं वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, जो 400 RMB 300 RMB पर आर के हिसाब से वो वहाँ से वो अपना ट्यूशन वो पढ़ा रहे होते हैं। तो उनका क्या सीन होता है, ये क्या है, तो भाई बिल्कुल वो जुगाड़ लगाया होता है जिनका लोग लगा रहे होते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है वो फ़ौरन डिपोर्ट कर देते हैं। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो वहाँ पे वो ये कर रहे थे, स्टडी के साथ छुप के चोरी छुप के जॉब कर रहे थे। जैसे ही उनको पता चला, क्योंकि अलाउ ही नहीं है उनके रूल में, आप शामिल है, आप स्टडी वीज़े पे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो आप नहीं कर सकते जॉब। जब उनके एक असूल में लिखा हुआ है तो आप क्यों इस तरह की हरकतें फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो डिपोर्ट हुए हैं, क्या इतनी उनकी फ्लुएंट चाइनीज़ थी, इतना ज़बरदस्त उनको सारा कुछ आता था, लेकिन सिर्फ वो इसी चक्कर में कि भाई हम पैसे कमा रहे हैं लालच में, ठीक है, तो वो पकड़े गए और उन्होंने जो है डिपोर्ट कर दिया। तो ये सीन आप अपने माइंड में याद रखें। अगर आप देखिए, जो काम गलत है वो गलत है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। अगर उन्होंने एक रूल रखा हुआ है तो आपको उन्हीं को फॉलो करना होगा। अगर नहीं कर सकते आप फॉलो, तो आप फिर वहाँ पे जाएं ही मत। ठीक हो गया। हाँ, अगर आपको ज़्यादा जॉब करने का शौक है, यूरोपियन कंट्री में चलें, या आप वर्क परमिट लें अपना चाइना में और उस पर जाएँ। मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में कि वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को किसी वीडियो में लाऊंगा तो उनसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट खुद का इतना वो नहीं है एक्सपीरियंस वर्क का। हाँ, अगर मुझे आने वाले दिनों में मिला तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्त जो मेरे जॉब वगैरह कर रहे हैं उस पर जो है उनसे मैं वो करूँगा, क्योंकि उन्होंने वर्क परमिट लगवाया होता है, क्या क्या सीन होते हैं, उनके टैक्स वगैरह होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन है। ये जो जॉब का कहते हैं कि हमें जॉब कर सकते हैं, मैं हाँ कोई मसला नहीं है, पार्शियल स्कॉलरशिप पे जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर मैं जॉब करता रहूँगा थोड़ी बहुत, ये वो साथ साथ बस इस तरह जॉब हो चल जाती है, कोई मसला नहीं। ये अपने माइंड से निकाल दें। ठीक है, इस चीज़ को माइंड से निकाल के आगे चलें। अब दूसरा ये कि ये जॉब हम वहाँ पे हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
دیکھیں چائنا میں اگر آپ نے چائنا سے ماسٹر ڈگری کر لی، ایون کہ ابھی 2 دن پہلے ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا ہوا تھا وی چیٹ پہ، اس نے کہا تھا کہ بھائی میں جاب کر رہا ہوں، آپ کے سٹی میں ہوں، آپ کہاں پہ ہیں، یہ وہ تھوڑا بہت وہ انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ جاب، اس نے کہا میں جاب کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کی چائنیز آتی ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا ماسٹر ڈگری چائنا سے؟ اس نے کہا نہیں. اس کا کوئی جاننے والا تھا، تو جو بھی تھا وہ کسی کمپنی میں، ان کے توسط سے انہوں نے جو ہے ان کو جاب ملی تھی، ان کے انٹرویو وغیرہ سارا کچھ دیا جو بھی تھا، ٹھیک ہو گیا. تو اس حساب سے پھر ان کو جاب ملی. باقی سیلری میرے خیال میں 5-6 ہزار RMB تھی، اسٹارٹنگ ہی تھی. تو اگر آپ کی ڈگری چائنا سے ہے تو پھر آپ کے پاس عین ممکن ہے. انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں، باقی میڈیکل یا یہ آرٹس جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں، آرٹس سبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کا مجھے اتنا زیادہ نہیں آئیڈیا، ٹھیک ہے. باقی یہ جو سائنس والے ہوتے ہیں، اس انجینئرنگ والے ہوتے ہیں، ان کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے. اگر آپ کی باقی آپ کوشش کریں تو سب ہی مل جاتی ہے. اگر پہلے ماسٹر ڈگری، پھر PhD، پوسٹ ڈاک، 1-2 پوسٹ ڈاک، آپ 2 پوسٹ ڈاک آپ حاصل کر لیں گے. اس کے بعد ریسرچ اسسٹنٹ کی جاب آپ، یا پھر جہاں اسسٹنٹ پروفیسر جو ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ آپ وہاں پہ لگ سکتے ہیں. میرے دوست وہاں پہ وہ بھی جاب کر رہے ہیں. اگر مجھے آنے والے دنوں میں موقع ملا، ابھی میسج بھی آیا ہوا تھا ان کا، کچھ پوچھ رہے تھے کسی سٹی کے حوالے سے کہ بھائی وہاں پہ کوئی ہے جانے والا، تو میں ان کے ساتھ بھی انٹرویو کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے. اگر آپ جاب کرنا چاہیں، جاب وہاں پہ مل سکتی ہے. کوئی میرے دوست اب آپ 30-30 ہزار، 35-35 ہزار RMB تک لے رہے ہیں، مینس کہ 10-10 12-12 لاکھ ان کی 15-15 لاکھ سیلری ہے. 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہی ہوا ہے. ان کے ساتھ بھی میں ویڈیو کروں گا آنے والے دنوں میں. ان کے پاس جانا بھی ہے انشاءاللہ. تو جیسے ہی میں ان کے پاس گیا تو وہ ویڈیو ریکارڈ ضرور کروں گا، کیونکہ تاکہ وہ ان سے میں فیس ٹو فیس ویڈیو بناؤں، تاکہ کوئی اس طرح کی چیز رہ نہ جائے. اب آتے ہیں ریزیڈنسی پہ. چائنا ریزیڈنسی دیکھیں نہیں دیتا فل ٹائم، ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ اس طرح کا سوچ رہے ہیں، اب میں نے یہ سنا ہے، مجھے دوست بھی بتا رہا تھا کہ بھائی 3-4 کوئی سٹیز ہیں انہوں نے گولڈن ویزا یا اس طرح کچھ ایشو کیا ہے، لیکن پرماننٹ ریزیڈنسی کے طور پہ اس پہ نہیں گئے وہ. لیکن آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس سائڈ پہ جائیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو وہ پاسبل ہے آنے والے دنوں میں، لیکن ابھی تک تاحال نہیں ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا چائنا میں، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں وہ میٹر نہیں کرتی ہوتی. وہ آہستہ آہستہ جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا رہتا ہے، سارا کچھ وہ آپ کو پھر فیسیلیٹیٹ کرتے جاتے ہیں. وہ آنے والے دنوں میں شاید ہو بھی جائے، ٹھیک ہے. تو فی الحال تک میری انفارمیشن کے مطابق فی الحال نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزید یہ جو جاب کے حوالے سے کچھ بھی سارا کچھ یہ میں ان کے ساتھ کروں گا. جیسے ہی میں جاؤں گا انشاءاللہ چائنا، اگر قسمت لے کے جاتی ہے تو وہ ویڈیو میں ان کے ساتھ بناؤں گا. اور زبردست سیلری ہوتی ہیں، آپ جاب کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ زبردست ہوتا ہے، آپ ایکسپیرینس آپ گین کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں یورپ جانا تو چائنا سے ایکسپیرینس گین کریں، پھر ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ اپلائی کریں. تو اگر آپ کی جاب اگر آپ کی قسمت ہوئی تو آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. تو یہ سارے کویشچن تھے جو پوچھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ نے بھی پوچھے ہوئے تھے، اور میں نے کہا چلیں اس پہ ویڈیو بنا دیجیے تاکہ جو اپلائی کر رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو، اور جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اسکالرشپ حاصل کر چکے ہیں، ان کے مائنڈ میں بھی یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ چائنا اگر گئے تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں آپ کو رکھنی چاہیے. میں ایک کورس میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے چائنا کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. 3-4 ویڈیوز رہ گئی ہیں، وہ فائنل ہونے کے بعد انشاءاللہ میں ایک اور بھی اناؤنسمنٹ کروں گا اس حوالے سے کہ بھئی اس کا چینل پہ کون سی ویڈیو کس طرح کی آئیں گی، اور اس کے بعد اور جو چیزیں اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی میں کروں گا. اور میں جو چائنا جا رہے ہیں ابھی ان کے لیے ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.